वालेकुम माय फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ हैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ अपने चैनल देसी रिएक्शन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हम रिएक्शन लेकर आया हूँ। वीडियो का टाइटल है देतिक बेरकी बार कबारनिया दंदीरा इंडोनेशिया दी कपाल पिरंग तुर्की की कतवान कपाल पिरंग री दी लेबनान। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा। और थैंक यू फॉर ऑल सपोर्टर्स इंडोनेशियन एंड मलेशियन, जहां से भी मेरे फ्रेंड्स हैं, माय फ्रेंड, सबको अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। TCG Indonesian and Turkey. Hey, halo Indomax Indo Magazines. Nah, berita terbaru kali ini berasal dari TNI Angkatan Laut yang saat ini tengah berada di perairan asing, tepatnya di perairan panas Libanon. Dan kali ini ada satu peristiwa yang cukup menarik dan mengharukan nih bos, yaitu berkibarnya bendera Indonesia di kapal perang milik negara sahabat kita, yaitu kapal perang Turki. Wah, kira-kira ada apa nih? Oke, dikutip langsung dari situs berita TNI Angkatan Laut, peristiwa ini pun dikatakan pastinya juga menggugah rasa nasionalisme para prajurit pengawal samudra yang tengah mengemban misi perdamaian di Libanon. Cukup mengharukan memang bos. Sebagai sesama prajurit Angkatan Laut, pengibaran sangsaka merah putih di geladak kapal perang Turki ini pun terjadi saat kedua Angkatan Laut dengan kapal perang masing-masing tengah melaksanakan latihan bersama di perairan Libanon pada hari Kamis 15 Juli 2021 kemarin. Pada saat itu TNI Angkatan Laut kita menggunakan kapal perang KRI Sultan Iskandar Muda 367 atau disingkat KRI SIM 367, dan Angkatan Laut Turki menggunakan kapal perang TCG Burgazada. TCG Burgazada Turki. Wow. Nah, latihan bersama antar kapal perang Indonesia dan Turki kali ini pun juga dikatakan terlihat berbeda. Pasalnya, dalam latihan ini dikatakan ada 2 orang prajurit TNI Angkatan Laut dari KRI SIM 367 mengenakan busana yang merepresentasikan tokoh pahlawan nasional Indonesia, yaitu Sultan Iskandar Muda, dan tokoh pewayangan Hanoman dengan membawa bendera Turki dan Indonesia sebagai bentuk penghormatan dan isyarat tanda persahabatan yang erat antar kedua negara. Wah, dari sini saja sudah nampak banget nih bahwa ada ikatan yang cukup erat antara Angkatan Laut Indonesia dan Angkatan Laut Turki. Nah, perlu kalian ketahui bos, bahwa KRI SIM 367 ini adalah kapal perang yang juga kemarin melakukan latihan bersama dengan kapal perang Jerman di Laut Mediterania pada tanggal 10 Juli 2021 kemarin. Komandan kapal perang KRI SIM 367 yang sekaligus bertugas sebagai Dansatgas atau Komandan Satuan Tugas Konga MTF Unifil, yaitu Letkol Laut P. Abdul Haris pun mengatakan bahwa dalam latihan kali ini kami ingin menunjukkan kepada negara sahabat bahwa latihan yang kita selenggarakan tidak hanya latihan militer semata, melainkan kami sisipkan pertunjukan seni dan budaya di dalamnya, sehingga latihan ini semakin mengakrabkan hubungan antar kedua negara, dan kali ini adalah antara Indonesia dan Turki. Nah, latihan yang dilakukan dengan kapal perang Turki ini pun sebenarnya adalah latihan replenishment at sea atau disingkat RAS, yang merupakan sebuah latihan pembekalan di laut. Latihan ini pun mengasah keterampilan para prajurit dalam tugas pemberian bantuan logistik berupa transfer bahan bakar, amunisi, sampai dengan bantuan logistik makanan kepada kapal yang membutuhkan. Kemudian di akhir latihan, Komandan KRI SIM 367 pun menyampaikan pesan
melalui jaringan komunikasi radio untuk komandan kapal perang Turki yaitu TCG Burgazada, yaitu dengan pesan, "Thank you very much for your professionalism and stay healthy, brother." Kemudian dibalaslah oleh komandan kapal perang Turki dengan pesan berikut, "This exercise is not only about to train our professionalism, but it's about our good relationship as Navy Brotherhood." Yang artinya, latihan ini bukanlah hanya tentang melatih profesionalisme kita, tetapi ini adalah tentang hubungan baik kita sebagai persaudaraan sesama prajurit Angkatan Laut. Nah, sangat mantap sekali ya bos. Semoga persahabatan antar kedua negara, yaitu Indonesia dan Turki, semakin terjalin dengan erat dan bisa saling melengkapi satu sama lain. Wow. So looking in the Turkey flag and Indonesian flag, two flags and friendship. F501 Oke, sedikit tambahan mengenai kapal perangnya bos. Dari kemarin kita cuma bahas latihannya aja nih. Nah, kali ini admin akan coba ulas sedikit terkait KRI Sultan Iskandar Muda 367 yang menjadi andalan Indonesia di perairan panas Libanon ini. Kapal perang jenis apakah ini? Mezzo aja bos. Oke, kapal perang KRI Sultan Iskandar Muda 367 ini pun merupakan kapal perang ketiga dari kapal korvet kelas Sigma milik TNI Angkatan Laut. Kapal perang TNI ini pun dibuat oleh galangan kapal Skedel Naval Shipyard Vlissingen, Belanda, dimulai pada tahun 2006 khusus untuk TNI Angkatan Laut. Kemudian ditugaskanlah kapal perang ini sebagai kapal patroli dengan kemampuan anti kapal permukaan, anti kapal selam, dan anti pesawat udara. Nah, untuk spesifikasinya, kapal perang ini pun memiliki bobot seberat 1.700 ton dengan panjang 90,71 meter, lebar 13,02 meter, dan draftnya 3,6 meter. Dalam misi perdamaian dunia di Lebanon, kapal perang TNI ini pun dilengkapi dengan satu unit helikopter AS-565 MBE Panther yang sudah dilengkapi dengan sensor FLIR atau Forward Looking Infrared. Nah, dengan menyandang predikat sebagai naval helikopter, maka bilah baling-baling pada rotor utama Panther ini pun dapat dilipat secara manual. Dan bukan itu saja bos, bagian ekor pun juga dapat dilipat apabila diperlukan. Jadi tidak seperti helikopter-helikopter sebelumnya yang pernah dibawa TNI dalam misi UNIFIL, misalnya NBO 105, jenis helikopter ini pun mesti dilepas baling-balingnya jika berlayar di lautan luas terbuka. Oke, kemudian untuk persenjataan kapal perang KRI Sultan Iskandar Muda, kapal perang ini pun dilengkapi dengan 2x4 rudal anti pesawat MBDA Mistral Tetral, 4 rudal permukaan MBDA Exocet MM40 Blok 3, Canon utama dengan menggunakan Otto Melara 76 mm, 2x20 mm vektor G12 Canon ringan, dan 2 peluncur torpedo P515 tipe 3A 244S mode 2 MU-90. Nah, itulah tadi sekilas gambaran mengenai kapal perang KRI Sultan Iskandar Muda 367 yang saat ini sedang bertugas mengemban misi perdamaian dunia di perairan panas Libanon. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax Indo Magazines. High speed fire missile. It's amazing. I am fan. Big ship. And thank you for all friends. The one big ship and kilometers. तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन? अगर रिएक्शन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा। और काफ़ी ज़्यादा जो कि थैंक यू फॉर माय फ्रेंड ऑल सपोर्टर्स माय चैनल, इंडोनेशियन, मलेशियन और इस्लामिक ममालिक। और काफ़ी ज़्यादा मैं थैंक यू, काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।